Hey everyone, I hope everyone is having a good day. Kembali lagi sama gue Arif di sini dan I would like to say I'm very happy and I'm very thankful untuk semuanya yang sudah datang dan subscribe channel ini. Like I'm pretty shocked saat melihat subscriber listnya sampai nyaris 1.000, which is unexpected karena aku sendiri jarang upload video. I've been very busy with my life, and then suddenly saya melihat banyak banget yang subscribe, which is shocking. Thank you very much. Okay, just cut into the chase. Langsung aja kita akan ngebahas tentang mungkin suatu hal yang semuanya sudah tahu, yang sudah bergelut di masa-masa debat COVID dan sebelumnya juga sudah di aplikasi. So today what I'm going to explain adalah sistem tabbing atau sistem scoring dan nilai-nilai yang biasanya dipakai di turnamen-turnamen. Dan I really wish that this is gonna be helpful for everybody. So let's just get started. Okay, so as you can see, this is the NUDC 2020 tabulations, tabulasi di mana penilaian-penilaian segala hal yang berhubungan dengan match up, rounds, dan lain-lain di display di sini. Okay, so saya akan menjelaskan secara brief apa yang ada di sini. So yang paling ada di atas adalah navigation tab, di mana kita bisa klik untuk melihat team tabulation, novice team, speaker tab. Nah, di sini terlihat ini ada NUDC, ada KDMI, tapi yang saya lihatkan di sini adalah yang NUDC. Nah, di sini yang NUDC kita bisa lihat team tabulation, ada rounds yang menangnya berapa dan lain-lain, points, speaker points, ada VPs di sini, ada berapa kali first, ada berapa kali second. Jadi di sini di atas di sini mengindikasikan rounds, round 1, round 2, round 3 and so on. Yang di sini tentunya di display rounds yang tidak silent. Kalau sudah dirilis, obviously akan di-display yang silent round juga akan di-display. Namun saat di rounds, biasanya tidak akan di-display. Yang kita bisa lihat hanyalah rounds yang non-silent dan sudah di-announce winnernya siapa. Nah, di sini ada round list yang kita bisa adjust. Di sini ada sistem ascending, descending. Di sini juga bisa berdasarkan nama atau by default di sini diatur berdasarkan VP, which is ITB got the first out of everyone else here. Di sini speaker score in total, which is kita bisa lihat di sini ada numbers of first and numbers of seconds. Mereka dapat first berapa kali, mereka bakal dapat second berapa kali. Untuk yang belum tahu, NUDC memakai sistem British Parliamentary System yang menggunakan sistem ada 4 tim dan 4 tim itu di ranking dalam satu round. Ada yang dapat first position, second position, third position, fourth position, and so on and so forth. Silakan bisa dicek di video saya yang lain yang menjelaskan tentang British Parliamentary. Nah, di sini kita juga bisa langsung navigasi ke record-record tim yang ada di sini. Misalkan kita ambil dari Andalas, let's say ya. Kita klik di sini. Ini kita bisa melihat record mereka dalam ini, dan website ini public ya. Kalian juga bisa akses, silahkan bisa akses di sini. Semua orang bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat record for Universitas Andalas, which is kita bisa lihat record mereka, history mereka sudah melewati round apa saja. Nah, di sini we can see mereka sudah mereka bertanding selama 6 rounds ya. They fought is 6 rounds. Kita bisa lihat speaker score mereka dapat berapa, adjudicator mereka berapa, siapa, dan motion yang mereka ambil apa. Kita bisa lihat di sini. Kita juga bisa lihat ballotnya secara keseluruhan. Misalkan di round 1
kita punya mereka bisa lawan siapa dan lain-lain. Silakan klik di sini view ballot. Kita bisa lihat bahwa mereka melawan University di sini. Andalas jadi OO, Binus jadi CG, dan Satya Wacana jadi CO. Kita bisa lihat di sini warnanya juga mengindikasikan who got first, who got seconds. Kita bisa lihat di sini yang paling besar adalah OG. OG dapat 152, so they got first. Andalas dapat third ya di sini, berarti Binus dapat second. Jadi di sini government bench. Claims debate, firstnya OG, secondnya CG, thirdnya OO, fourthnya CO ya. Kalau ngelihat dari sini, so kita bisa return lagi ke round 1. Nah, kita bisa lihat history-nya keseluruhan. Nah, ini kita bisa juga lihat results by teams, tapi nanti dulu kita ke ballots-nya dulu ya. Kita kembali ke sini. Oke. Nah, that's very simple. Di sini kita bisa lihat tab teams dan lain-lain. Ini juga kita bisa scroll sampai yang paling bawah ya, tinggal di scroll aja. So NUDC dan KDMI tentunya besar sekali, ada beberapa ratus universitas yang join from all around Indonesia using online platform, which is pretty shocking and pretty I'm pretty happy to hear that everybody everybody is able to join debating with using online platform, dan kita bisa compete dengan universitas di seluruh Indonesia dengan ini. Oke, tab kedua yang kita lihat di sini adalah novice teams, which is different. Yang team tab tadi adalah open team tabs yang dicampur dengan open teams, which is tim yang tidak terklasifikasikan oleh apapun. Yang novice teams ini dibagi untuk yang belum break in bigger competitions, dan secara kasarnya baru pertama kali masuk ke ajang lomba nasional yang besar seperti ini. Oke, so we have Teknokrat, Syakuala di sini. Nah, kita bisa lihat di sini dulu klasifikasikan sama sistemnya. Ada novice status di sini, ada round 1, round 2 sampai round 6, dan sama seperti yang tadi. Kita bisa navigasi ke sini, ada yang namanya Speakers tab. Nah, Speakers tab ini langsung di ranking berdasarkan total Speakers tab yang ada di prelimination round ya. Hanya prelimination round kalau di Speaker tab. Nah, ada round 1 sampai round 6. Di sini listed siapa yang pertama dan lain-lain. We have average score here. Ada standard deviation-nya juga. There's total scores and so on and so forth ya. Ini juga di list sampai yang paling bawah, as you can see. Right, silahkan dilihat aja kalau penasaran. Maybe you find your friends there, I don't know. Nah, sistemnya sama. I'm very sorry for the noise. Sistemnya sama dengan novice speaker sama novice teams. Novice speaker adalah yang punya novice status, akan diklasifikasikan di sini sendiri, which is pretty awesome. I'm seeing Mataram, which is one of the best teams out there. Mereka bisa dapat 82 di sini, ada yang dapat 80, which is a very big score, which is very good. So yeah, you can see it here in novice speakers. Move on to the adjudication tab. Di sini kita bisa lihat adjudicator score yang ada di NUDC. Di sini bukan hanya core adjudicators yang di-include di sini atau invited, tapi juga ada trainee adjudicators, ada juga panels, and once adjudicators juga ada di sini. Semuanya ada ya, di score dengan adil, dan semua orang punya ininya sendiri, skornya sendiri. So we can see here, we can sort it by adjudication core. Kita bisa sort adjudication core-nya siapa. Tentu kita punya Kak Bobby, Kak Upi, Kak Agnes, and so on. Kita juga bisa sort berdasarkan independent adjudicator, which is invited adjudicators, ada di sini. Nah, mereka udah ngejudge berapa round. Kita juga bisa lihat di sini ada black dots. Black dots di sini adalah base score, atau mereka tentunya ngambil initial scoring. Jadi ada tes tersendiri, mereka
mengambil tes yang sama dengan N1 adjudicators atau mungkin berbeda. So, biasanya sama dengan N1 adjudicators, melihat exhibition yang sama dan diskor berdasarkan platform yang sama. So, di sini ada base scoring and so on. Terus mereka sudah ngejudge berapa round. 1, 2, 3, 4, 5 rounds. Di sini ada 5 rounds. Yang di sini bias di display tentunya yang ada open adjudication ya, di mana mereka delivering oral adjudication dan kalian sebagai debaters yang menilai mereka di sini. So everything is pretty transparent here. You can see their performance, you can see their scores, you can see how they perform, you can see how they got very big scores and they dip down, for example, and so on and so forth. You can also see where they dip down and then they got promoted as chairs, seperti yang di sini. Let's see, pernah dapat 10 as panelists, pernah dapat 8 as panelists, lalu jadi chair, promoted, and so on. This is the scoring range of adjudication tab ya, because bisa di sort di sini ascending atau descending. Okay, let's move on to the motions tab. I don't want to make this video too long. So yeah, motion tabs. Motion tab tentunya akan memperlihatkan motion di sini dan ada analisisnya, average point per benchnya berapa, resultsnya berapa, and so on. Di sini akan di display motion, tapi kalau misalkan kalian ingin melihat motionnya tanpa ada statistics, bisa gampangnya lihat di atas di sini. Kita bisa hapus, kita bisa enter, hapus statisticsnya, dan kita bisa dapat motion listnya langsung. Ada info slide-nya juga. Contohnya yang ini grand finals ya, atau semifinals, bisa silakan diklik info slide-nya and you can see that. Very easy. Okay, that's motion step. We can move on to the rounds results. Nah, di sini results kita bisa langsung filter mau ronde 1 misalkan. So the results is going to be breakdown into rounds, for example. Nah, di sini kita bisa lihat semua teams dan di round berapa siapa saja yang dapat first, siapa saja yang dapat second, and so on and so forth. Di sini kita bisa lihat ballot mereka dan kita bisa sort berdasarkan round. Misalnya octofinals, kita punya tim-tim yang ada di sini. Advancing berarti mereka maju ya, mereka maju ke round berikutnya. Eliminated, of course, they became third or fourth within the round, so they cannot advance during the elimination stage. And yeah, bisa dilihat di sini juga di breakdown di novice quarterfinals, novice semifinals, novice finals. Okay, let's go towards break. Nah, di sini obviously after breaking announcement akan dirilis yang break siapa aja ada di sini. Dan I think that you can see here siapa saja yang break, dan saat breaking announcement obviously nanti mungkin saat malam harinya ini akan dirilis dan kalian bisa lihat siapa yang break, points totalsnya berapa, first secondnya berapa di sini. Ya, juga bisa di sort novice breaking di sini. Nah, this is pretty interesting one. Different break. Different break means novice breaking team yang di sini mereka masuk ke open breaking. Mereka mendaftar initially sebagai novice break, tapi ternyata skor mereka tinggi dan mereka masuk ke open breaking team saat dikalkulasi secara total. So at this point mereka sudah berklasifikasi ke open breaking, which is very very awesome. Yang di sini masuk novice breaking and so on. Kita bisa navigasi lagi ke sini, ada adjudication breaking. Siapa saja yang break tentunya bisa di sort. Ada adjudication core, obviously they going to break. Ada invited adjudicators. Dan juga ada yang non-invited, berarti ada yang independent adjudicators. Nah, kita bisa lihat di sini yang tidak di checklist berarti mereka yang bukan invited dan mereka break ke so they can judge as a panelist or as a chair in elimination stage ya di sini. Kalau yang lain di sini yang mereka checklist di sebelah sini, independent adjudicator means they are invited. Ya, lots of very qualified adjudicators are here. Dan juga kita punya adjudication core. Okay, so the last one will be participants. Of course, you can see the list. Siapa yang hadir, siapa yang ada, siapa yang terklasifikasi sebagai novices. Di sini you can sort it out too.
ada juga institutions, ada code, full name-nya, ada region-nya. Nah, Heroku app yang biasa dipakai sebagai tab ini lumayan common, and everybody, I think a lot of competitions across the globe sudah menggunakan ini, so I really advise all of you to use this to familiarize yourself. Jadi dibiasakan ya untuk menavigasi tabbing, karena tentunya semua lomba tentunya semua lomba akan menggunakan, pasti punya limit waktunya tersendiri. Kalau susah menavigasi tabbing seperti ini, nanti waktunya akan limited ya. Juga di setiap lomba biasanya ada briefing tentang technical meeting, tentang penggunaan tab dan lain-lain. Tolong didengarkan juga, karena saat COVID ini ada, tentunya kitalah yang responsible untuk join room tepat pada waktunya, Zoom-nya tidak error, dan lain-lain. Okay, so that's the briefing about Heroku app tabbing. A pretty simple one at that. Tentunya menavigasi tabbing Heroku app berbeda dengan membuatnya agak lebih susah dan jauh lebih ekstensif. Maybe you want to ask Andre about that. He's very good at that. And other tabbers in Indonesia, they're pretty willing to assist you in using tabulation. Saya juga pernah pakai tabulasi ini beberapa kali untuk turnamen yang skalanya kecil atau regional. I found it pretty challenging as well. Lumayan susah juga. Happy news, banyak turnamen-turnamen Indonesia sekarang sudah mulai membuka training untuk para tabbers. Turnamen-turnamen di Indonesia silakan dicari di Indo Debaters di Facebook. Indo Debaters masih ada nggak ya? Indonesia Debating maksudnya di Facebook. Banyak turnamen-turnamen sekarang yang sudah menginisiasikan latihan tabbing di turnamen mereka. So if you find one, please join. This is a pretty good skill to have, not only as a debater but as adjudicators, tapi juga kalau kalian tertarik sebagai tabber. This gonna be pretty lucrative, karena semua turnamen pasti membutuhkan para tabber, dan paymentnya juga nggak sedikit. So if you're bored, probably debat susah, nggak menang-menang misalkan, atau adjudication susah, nggak ngebreak-ngebreak, so you might want to try your chance as becoming tabber. Obviously not to say kalau misalnya tabber itu pilihan ketiga, nggak sama sekali. Tabber is pretty good career choice, of course, sama dengan adjudication and debating. So which one that you prefer is up to you. So being a tabber is good, being a adjudicator is also good, and being a debater is also good. So everything is okay, everything's fine. Okay, so that's it for the video today. Saya harap semuanya dapat mendapatkan ilmu yang berguna, and I will try to upload more videos as often as possible. Mungkin satu seminggu. We'll see ya. So thank you very much for joining, subscribing. I really appreciate what you have done during this situation. Let's bring this channel up to 2,000, let's say. I hope. Thank you very much for coming, and I hope that this is very helpful. Thank you.